समस्त भक्त मानंकु मोर हृदय प्रणाम। आध्यात्मिक वार्तालाप चैनल को आपण मानंकु पुणी थे स्वागत करुछि। रामायण रोचकपूर्ण तथ्य गुड़ाक जानिबा पई आमे प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदासंक कृत श्रीरामचरित मानस पाठ कले बहुत विषय जना पड़िबो। पुनश्च जेउ संत माने ताहाकु अनेक प्रकार व्याख्या करिसंती सेगुड़ाक जदि आमे श्रवण करिबा ताहाले आमे 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 किछि किछि जानि परिबा। देखंतु किछि कथा सुनिबा आसंतु। रामायणर रोचकपूर्ण कथा गुड़ाक जो गुड़ाक कि प्रांजल भाव गोस्वामी तुलसीदास श्रीरामचरित मानस वर्णना करिसंती। श्रीरामचंद्र लक्ष्मण सीता प्रधानमंत्री सुमंत्र से दिन तमसा नदी कूल रात्रि जापन कले। वनवास जीवा समय रे सबु प्रजा माने सोईथिले। सखाळु श्रीरामचंद्र लक्ष्मण सीतांकु सेठारु उठेई प्रधानमंत्री सुमंत्रंकु कहिले चालो एठारु आमे बाहरी जीवा, रथ बाहर करो। किंतु लक्ष्मण कहिले भाई एठारे अन्य माने प्रजा माने जो सोईछंती तांकु टिके तो उठेबा। सेठी श्रीरामचंद्र कहिले नाही, एमाने एठी सोई थांतु, एमाने सोई छंती बोली तो आमे तांको आगरु उठी पळे जीवा पई मु कहूची। तांको वर्तमान उठेबा दरकार नाही। एठीर मर्म कोन जानिछंती? जिए सोई रहिला से आ भगवानंकु पाइबो नाही। सोईबा अर्थ कोन एठी? अचेत बा अज्ञान। सोईबा अर्थ रे कहा जाऊ नहीं। अचेत किंबा अज्ञान होई गले आमे भगवान को पाइबा नहीं, तार गोठी निदर्शन एठी मिलुछि। तापरे सुमंत्र रथ बाहर कले। श्रीराम लक्ष्मण सीता बसी चलिले गंगा नदी तटकू। सेतिक बेले भगवान तो अंतर्यामी, समस्तंकर अंतरर कथा जानती। एठी कोन हला? सुमंत्र को मनरे टिके अभिमान आसीगला, अहंकार आसीगला ना कोन पई? से भाबिले भगवान श्रीराम अयोध्यार सम्राट पद छाड़ी आसिले। अयोध्यार प्रजा मानंकु सेटारे छाड़ी आसिले। अयोध्यारे निज गुरु वशिष्ठ से छाड़ी आसिले। आउ एठी तमसा कूल रे जो किछि प्रजा आसीथिले सेमानंकु भी त्याग करिदेले। किंतु मोते निदरु उठाई तांको सहित आसीबाकु कहिले। तार अर्थ मते बहुत भल पाउछंती भगवान श्रीराम, समस्तंकु त्याग करिले। किंतु मोते तांको सहित जीवा पाई कहिले। एही अभिमान आसीगला सुमंत्रक मनरे। भगवान तो अंतर्यामी, जदि भक्तंकर कोनसी टिके भी अभिमान आसे ताकू सेई क्षणात समाधान करि दियंती। जेमिति गंगा तटरे पहुंची गले श्रीरामचंद्र कहले सुमंत्र को तुमे एठू फेरी जाओ। हठात सुमंत्र आश्चर्य हो गले। ना किछि समय पूर्व तांको सहित आसीबाकू कहिथिले, वर्तमान कहउछंती फेरी जीवाकू। सुमंत्र कहले कोन मु रथ चलेबारे कोन भूल भटका हैला कि? श्रीरामचंद्र कहले ना, तुम चलेबारे किछि भूल भटका हुई नाही। तुमे वर्तमान अयोध्या को फेरी जाओ, आम सहित आसीबार किछि आवश्यकता नहीं। तुमे जाई दशरथं को प्रणाम करी आमर वार्ता जणै दियो, कुशल वार्ता जणै दियो। सेठी सुमंत्र जानि पारिले जे मोर जो अभिमान हो गला सेति पई वर्तमान भगवान मते एठारे त्याग करि देले। तापरे देखंतु गंगा तटरे जाई से काहाकू डाकिले ना सेठी
ନାବିକ को डाकिले केवट को डाकिले जे तुमे गंगा तट को आस आमको गंगा नई पार कर दियो। आपण माने सब जानी भगवान को सकल भुवन त्रिभुवन जाक भगवान को डाकती किंतु आज एठी भगवान से केवट को डाकुछंती आमको तुमे गंगा पारी कर दियो। केड़ा बड़ आश्चर्य कथा देखंतु काहेकि ना से केवटर प्रेम केवटर भक्ति भगवान जानिछंती भलो भावे जानिछंती सेथिबाई ताकू डाकुछंती। एठी सुमंत्र को छाड़ी देले किंतु सेठी नाविक केवट को डाकुछंती तुमे गंगा पार करई दियो। से केवट कहिला भगवान मु आपणकर मर्म जानिछि मु आपण को गंगा पार करईबी नाही। इला कहीदेवा मात्रे लक्ष्मण रागी गले भाई देखो केमिति कहउछंती से आपण को देखि मध्य से मना करूछंती आमे काहे कि एमान को डाकुछे। श्री रामचंद्र कहले नाही आमे जेते बळे एही घाट को आसीछे से कहउछि हमर मर्म जानिछि बोली सेथिमे ताकू पचारिबा मर्म कोन आपण माने जानिछंती से मर्म कोन ना केउट कोन कहिले केवट कोन कहिले आपण माने जानिछंती जे आपणकर पाद स्पर्श लगी पथर जदि अहल्या नारी होई गला मोर एई ददरा नाटी काले नारी होई जीवो सेथिबाई मु पार करिवि नाही। सेथिबाई मु आपण को अन्य बाट भी बताई दउछि ना एई घाटरू आउ टिके ऊपर पटे जांतु सेठारे अल्प पानी अछि आपण अनायास रे गंगा पार होई चली जिवे। सेते बेले लक्ष्मण पचारिले एई घाट ऊपर को सेई घाट देई गले हमको आ नौका दरकार पड़िबो नाही। से केवट कहिले ना आपण को आ दरकार पड़िबो नाही आपण चाली चाली पार होई जाई परिबे। काहे कि एठी दुईटा कथा देखंतु लक्ष्मण कहिले राम को भाई देखो एई केवट केडे मूर्ख ना ना कौन है मूर्ख काम ना सीए निजे व्यापार करुची एई नौकार बसले ताको दुई पैसा पाइबो किंतु अथच सी खालीटारे बतई दउची जोठी की पैसा दरकार पड़िबो नै सेही बाटरे जीवा पई कहउची। जदि यात्री माने जानि जिबे ताले आ नौकार तार बसिबो कि के बसिबेनी समस्ते सेही बाट दे चली जिबे ए मूर्ख नुहे कि। श्री रामचंद्र कहिले नाही लक्ष्मण से केवट को तुमे जानो नाही से मूर्ख नुह से ता मनरे अपार भक्ति अछि से जानिछि मु सेही बाट दे जीवी नाही। कारण कौन जानिछंती से केवट जानिछि जे श्री रामचंद्र सेही बाटरे गंगा पार होई जिबे नाही। कारण कौन ना गंगा होचंती मो नख गोड़र नख कोणरू बाहरी छंती मोर झियो संगे समान सेति पई झियो को डेईकी बा अतिक्रम करी बा लांग करी जीवी नाही। कोनसी छुआ को बापा के बेले डेईकी जीवे नाही सेही कथा से मर्म जानिछि सेथिबाई से कहउछि सेही बाटे जानतु से जानिछि सेही बाटे जीवी नाही ता नौकारे ही जीवी। सेथिबाई से कथा कहउछि से महान भक्त से सेथिबाई एक पर कथा कहउछि। देखंतु एठी भगवान माने अंतर्जामी तार कथा जानि सारिछंती से को भलिया कथा कहउछि किंतु एठी आउ गोटे कथा कहउछि सुनंतु भगवान कौनसी गर्व रखिबे नाही। राम रावण युद्ध समय गोटे कथा कहूँ राम रावण युद्ध समय विभीषण आसी राम को कहले कान रे प्रभु श्रीराम रावण युद्ध करने एते बड़ गोटे रथरे बसी आसी आपण खाली पादरे युद्ध करेंगे। सेतेबेले श्रीराम पचारे ताले कौन करा जीवो ना आपण तो देवता मानकर हित निमंते आपण आसीछंती सेथिपाई आपण देवराज इंद्र को तांकर रथटा मागु नाहंती जदि सेही रथ देबे सेही रथरे बसी आपण युद्ध करिवे। भगवान मनरे भाबिले देवता माने कोन जानि नाहंती तांकर हित निमंते मु मनुष्य शरीर धारण करी एई संसार असुर विनाश करिया पई आसीची से कोन से जानि नाहंती। विभीषण कहवा पर श्री रामचंद्र कहले देवता मानकु मागिबा कथा शुणु जदि इंद्र देवता मानकर
राजा इंद्र जानिछंती पुणी देवता माने इंद्र को कहले जे प्रभु श्रीराम खाली पादरे युद्ध करुछंती आउ तुमे तुम रथटा दे दियो। सेते बळे इंद्र कहले आपण माने सब जानिछंती जे दशरथ स्वर्ग को गला बेले कौन कहते राम राम कहे राम राम कहे राम राम कहे भूप गए सुरधाम। 6 थर राम राम कही भूप माने रजा सुरधाम सुर माने देवता मानक धाम को जाइछंती देवता मानक पाखरे अछंती दशरथ जदि एठू आमे रथ पठेबा ताले दशरथ सेई रथरे बसी चली जिवे सेठाकू। आउ गोटे कथा हला इंद्र कहिले देवता मानकू मु रथ पठाइबी जे से गोटे मते माने गोटे पत्र मते लिखि दे दो नांती मोर आवश्यकता अछि मते रथ टिके दिया जाऊ। इंद्र तांकर गर्व हो गला जे भगवान श्रीराम को मध्य कहउचंती मते गोटे रिक्वेस्ट लेटर गोटे दियंतु माने मते गोटे मागी की लेखियंतु जे मते गोटे रथ दरकार मु युद्ध करिया जाउची। सेही मनरे भाबी देबारु अंतर्जामी जानी पारेले इंद्रंक कथा सेठी विभीषण को कहले ना इंद्रंक मनरे गर्व हो गला मते तांकर रथ दरकार नाही मु आसीची कोन पई जानिचंती मु आसीची देवता मानंकर हित निमंते धर्मर युद्ध करबा को आसीची मो पखरे धर्म अछि सेथि पई मु धर्मरे रथरे बसी युद्ध करबी मु खाली पादरे युद्ध करूची बोली जो भाबुचंती ताहा नुहे मु धर्म रथरे चढ़ी युद्ध करबी। भगवान अंतर्जामी श्रीराम संगे संगे जानी दे तांको रथ मते स्वीकार करि नथिले इंद्रंक रथ स्वीकार करि नथिले अथच एही केवटर नौका को मागुछंती माने चिंता करंतु भगवान अंतर्जामी भक्त वत्सल केते भक्त मानंक प्रति केते तांकर प्रेम रहिछि आपण चिंता करंतु। जेते बेले केवट मना करूछि तथापि भी ताको बारंबार कहउछंती आमे तुम नौका ही बसी पार हेबू। आपण माने जानिछंती तापरे से कोन कहले गोटे शर्त रखिले जो शर्त रखिले केवट कहले मु गोटे शर्त रखुची सेही शर्त रखी मु आपण मानकु पार करबी। किंतु लक्षण कहले भाई एही शर्त रखिबो बोधे जे आपण मान आपण पाखरे किछि वर्तमान अर्थ देबा पई नाही सेथि पई से बोधे एही शर्त रखिबो। श्रीराम कहले से कथा नुहे से कोन कहूची सुनंतु। केवट कहले मु आपणकर पाद धोई देई नौकारे बसाइबी एवं पार करि देबी। सेही समय रे से जाई गुडे काठ पात्र रे जल आनिथिला घरु जाई जल आनी श्री रामचंद्रंक पाद धोइला। पाद धोई देबा परे पाद धोइबा दृश्यटा वर्णना करूची सुनंतु। से प्रथम रे गोटे पाद धोइले प्रथम रे गोटे पाद धोइला परे द्वितीय पाद धोइबा पई जतले प्रथम पादटी पुणी भूमि रे लागिला से कहिला प्रभु पुणी से पाद रे तो धूली लागि गला पुणी धोइबा को पड़िबो। सेतेबेले श्री रामचंद्र कहले एमिति कले तो केबु भी सरीबनी गोटे पाद धोइला परे मु भूमि रे रखिबी पुणी गोटे पाद धोइला परे आउथरे जदि सेटा रखिबी ताले तो चलीथिबो ए कथा प्रक्रिया नाई प्रभु से कथा नुह। केवट जेहेतु एते बड़ भक्त से कौन कहला नाई प्रभु गोटे पाद मो हाथ रे दियंतु आउ गोटे पाद आउ गोटे हाथ रे दियंतु दुई पाद जाक धोइला परे एका थरे धोइला परे मु नै नौकारे बसेबी। से जानी सुनिया परी कहला भगवान कहले जे मु दुई पाद जाक जदि एका थरे के तुम हाथ रे बढ़ेबी ताहाले मु भारसाम्य हराई देबी नाही कि। प्रभु कहले जी जो प्रभु माने एड़ बड़ भूमंडलर एड़े बड़ प्रपंचर भार संभाळुचंती से पुणी भारसाम्य हराई देबे। सेतिपई से कहले नाही प्रभु आपण दुई पाद जाक जेतेबेले रखिबे आपण जेतेबेले भारसाम्य हराई से आपणकर हाथटी मो मुंड उपरे रखि दियंतु। माने चिंता करंतु माने त्रिभुवनपति श्रीराम दुईटी जाक पाद केवटर हाथ रे रखिसंती एवं हाथटी केवटर मुंड उपरे रखिसंती। माने संसार जाहाकू त्रिभुवनपति डाकुची सेही त्रिभुवनपति आज केवटर हाथ रे बसिसंती। जेतेबेले मुंड उपरे हाथ रखि देइचंती केवटर सेही केवटर पूर्व कथा मने पड़ी गला कहीं भगवानंकर संपूर्ण शरीर ता हाथ रे एवं मुंड रे अछि। एडे बड़ त्रिभुवनपति तांकर शरीर पुणी केवटर शरीर ऊपर अछि केवटर हाथ ऊपर मुंड ऊपर हाथ अछि। जेतेबेले प्रभु श्रीराम
କେବଟର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଏଇ କେବଟର ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମୁଦ୍ରରେ ଶେଷନାଗ ଉପରେ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଡ଼ ପାଖେ ବସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଗୋଟିଏ କଇଁଛ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗପଟେ ଯାଉଥିଲା। ଯେତେ ଥର ସେ ଯାଉଛି ସେତେ ଥର ଗୋଡ଼ ପଟେ ଗଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଉପର ପଟେ ଗଲେ ଶେଷନାଗ ଫଁ କରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇପାରୁନି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେ କହିଥିଲେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତୁମର ହେବ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ପାଇବ ମୋତେ। ସେଇ କଥା ସେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର କଇଁଛ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିଏ ଏଇ ସୀତା ହେଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି, ସିଏ ମୋତେ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ, ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେଉନଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷନାଗ ଯିଏକି ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଆପଣ ଶୋଇଥିଲେ, ସିଏ ମୋତେ ଫଁ କରି ଆଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିଛି। ମୋର ଅହୋଭାଗ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ତାର ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ସେ କେବଟ କ'ଣ କଲେ ଯେ ନିଜେ ଧୋଇ ସାରି ସେହି ଧୋଇବା ପାଣି ଚରଣାମୃତ ନିଜେ ପାନ କଲେ। ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ଲକ୍ଷଣ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି, ଆମକୁ ପାର କରିଦିଅ। ସେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ଚାଲିଲେ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସିନା ତ୍ରାହି ପାଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ୍ରାହି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ତ୍ରାହି ପାଇଗଲେ, ଘର କୁଟୁମ୍ବ ଯାକ ତ ପୁଣି ତ୍ରାହି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ସେ ପାଣି ପେଇ ତ୍ରାହି କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସିନା ସେପାରି ପାରିଯିବେ, ଏପଟେ ତ ମୁଁ ଗାଁରେ ରହିବି, ଗାଁ ଲୋକ ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ତୁମ ଘର କୁଟୁମ୍ବ ସବୁ ତ୍ରାହି ପାଇଗଲ, ମୋକ୍ଷ ପାଇଗଲ, ଆମେ ସବୁ ରହିଗଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତ୍ରାହି କରିଦେବି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଇସାରା ଦେଇଦେଲେ ଡାକି ଆଣ। ସେ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଦ ଧୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତ୍ରାହି ପାଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଏଥର ପାରି କରିଦିଅ, ଆଉ ତ କେହି ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଏପରି କହିବା ପରେ କେବଟ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ମର୍ମ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାରୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତୁମେ, ତମର ପିଲା, ତମର କୁଟୁମ୍ବ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗାଁ ଲୋକ, ପରିବାର ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁ ତ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଆଗରେ ଆସି ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗରୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ୍ରାହି ପାଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ଯେ କାହିଁ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, କେହି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି? କେବଟ କହିଲା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତ ସେମାନେ ତ୍ରାହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ କେବଳ ମର୍ମ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପିତୃଲୋକ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆଣି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଘାଟରେ, ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପିତୃଲୋକ ମରିଯିବା ପରେ ଏଇ ଘାଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କେହି ଅଛି, ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବଟ କହିଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପଡ଼ିନି ବୋଲି ତ ସେମାନେ ମୋକ୍ଷ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ମୋର ପିତୃପୁରୁଷ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପିତୃତର୍ପଣ କରିଦେବି। ଭଗବାନ ଇସାରା ଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ ପାଦ ଧୋଇ ସେଇ ପାଣିରେ ପିତୃତର୍ପଣ କରି ସେ ତାର 14 ପୁରୁଷ ପିତୃଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତ କରିପାରିଥିଲା। ସେଇ କେବଟ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଭକ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆଜି ସେ କେବଟ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ସେପଟେ ଗଙ୍ଗା ପାରି ହେଲେ। ଗଙ୍ଗା ପାରି ହେବା ପରେ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ନୌକାରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ସେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। କେବଟ ସୀତା ଦେଖିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଉତ୍ତରାଇ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଂକୋଚ ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସୀତା ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ମୁଦିଟି କାଢ଼ି ରାମଙ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବାବଦରେ ଦେଇଦିଅ। କେବଟ ଦେଖିଲା ସୀତା ମା ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ମୁଦ୍ରିକାଟି କାଢ଼ି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ କୋହ ଭରା କଣ୍ଠରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ ଭଗବାନ, ଏଇ ମୁଦ୍ରିକାଟି ସେ ପାଇଲେ କେଉଁଠୁ? ସେ ତ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି ନଥିଲା, ଏଇ ମୁଦ୍ରିକାଟି ସେ ପାଇଲେ କେଉଁଠୁ?
ନା ଯେତେବେଳେ ସୀତା ସ୍ୱୟଂବର ହେଇଥିଲା ଜନକ ରାଜା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଥିଲେ ବାହାଘର ସମୟରେ ସେଇ ମୁଦ୍ରିକାଟି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସିନା ମୁଦ୍ରିକାଟା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୁଦ୍ରିକାଟି ତା ପାଖରେ ଅଛି। କେବଳ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ସିନା ବନବାସ ମାଗିଥିଲେ କୈକେୟୀ ମାଗିଥିଲେ କେବଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବନବାସୀ। 14 ବର୍ଷ ରାମ ବନବାସୀ, ବିଶେଷ ଉଦାସୀ 14 ବର୍ଷ ରାମ ବନବାସୀ। ସେଥିପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଅଳଙ୍କାର କାଢ଼ି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କ ହାତରେ ମୁଦିଟି ଥିଲା। ସେତେବେଳେ କେବଟ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଜନକ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମୁଦିଟି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲି ସେଇ ମୁଦି ମୁଁ ନେବି, ମୁଁ ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେହେତୁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ଦେଇପାରୁନି, ତାର ବଦଳରେ ମୁଁ ନେବି ନା, ମୁଁ କିଛି ନେବି ନାହିଁ। ସୀତା କହିଲେ, ତୁମ ହାତରୁ ଏଇ ଅଙ୍ଗୁଳିଟି କାଢ଼ି ମୋତେ ଦେଇଦେଲ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ, ତୁମ ହାତରୁ ଏଇ ମୁଦିଟି କାଢ଼ି ଦେଇଦେଲ। ସୀତା ସେଠି କହିଲେ, ମୋ ହାତ ଆସିଲା କେଉଁଠି? ଯେଉଁ ଦିନ ମୋର ସ୍ୱୟଂବର ହେଲା, ମୋ ପିତା ଜନକ ଋଷି ମୋ ହାତକୁ ପରା ତମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ମୋ ହାତ ଯେତେବେଳେ ତମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ଏଠି ମୋ ହାତ ଆସିଲା କେଉଁଠି? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହାତ ଗୋଟେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ହାତର ମୁଦ୍ରିକା ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଉନଥିଲି। ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଉତ୍ତରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କେବଟ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ପ୍ରକାରର ଲୋକ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣର ଉପକାରରେ କୌଣସି ଉତ୍ତରାଇ ନେବା କଥା ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଗିଗଲେ, ଇଏ କ'ଣ ଏକା ପ୍ରକାରର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି? ଇଏ କେବଟ ମୋ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଗବାନ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ, ନା ତୁମ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି କୁହ? ସେତେବେଳେ କେବଟ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସିନା ଗଙ୍ଗା ପାର କରେଇଲି, ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ତରାଇ ନେବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘାଟକୁ ଆସିବି, ଭବସାଗର ମୋତେ ପାରି କରିଦେବେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତରାଇ କିଛି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ପାର ମୁକ୍ତରେ କରେଇଲି, ଆପଣ ମୋତେ ଭବସାଗର ମୁକ୍ତରେ କରେଇଦେବେ, ଏହି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏତିକି କହି ମାଗିଥିଲା କେବଟ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୋର ଅନ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବସିବି। ସେତିକି ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଯଦି କ'ଣ ଭୁଲ ଭଟକା ଥିବ କ୍ଷମା କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏତିକି ରହିଲି, ନମସ୍କାର।